дар ҳафтаи нав бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ман Шаҳлои Гулхоҷа шуморо аз студияи Радиои Озодӣ дар Прага ҳамроҳӣ мекунам. Имрӯз 29 январ аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. барфи деринтизор вале хатарнок. Барфрезии шадид дар шаҳри Кӯлоб мушкилоти мардум ва садамаҳои мошинҳоро зиёд кард. сокинони Тоҷикистон дар назди сафорати Афғонистон бо гулгузории хотираи қурбониёни ҳамлаҳои хунини ахир дар Кобулро гиромӣ доштанд. تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و هر ایدئولوژی که باشه محکوم است و هیچ ایدئولوژی ارزش جان انسان ها را نداره. زندگی баъди ятимхона. ятими тоҷик то ҳанӯз интизор аст ки супориши президент иҷро мешавад ва ӯ билохира соҳиби сарпаноҳ мегардад. Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья. номи ду шаҳрванди Тоҷикистон ки дар сӯхтори шаби 28 январ дар Красногорски Русия осеб диданд эълон шуд. идораи муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд инҳо Асадбек Чориеви 4 сола ва Парвина Рӯзимаматоваи 24 сола ҳастанд. дар ин сӯхтор 4 тоҷики дигар нисф афтидааст ва масъалаи интиқоли ҷасадҳо ба кишвар дар ҳоли баррасист. ба навиштаи расонаҳои Русия сӯхтор дар манзиле сар зад ки дар он ҷо 9 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла 3 кӯдак иҷоранишин буданд. ҳоло дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. баъд аз тақрибан 2 моҳ интизорӣ субҳи имрӯз сокинони Душанбеву дигар манотиқи Тоҷикистон шоҳиди барфрезии шадид шуданд. маркази обу ҳавошиносии кишвар низ мегӯяд то 1 феврал дар Тоҷикистон ҳавои сард ҳукмфармо хоҳад буд. дар баъзе минтақаҳо боридани яхбора низ аз эҳтимол дур нест. дар ин рӯзҳо ҳаракат дар масирҳои кишвар хусусан дар роҳҳои кӯҳӣ вақт ба мушкил хоҳад шуд. бинобар ин ба сокинон тавсия дода мешавад ки аз эҳтиёт кор бигиранд. зимнан барфи имрӯз аллакай таъсири худро дар кору зиндагии сокинони шаҳри Кӯлоб гузошт. بعد از گرمای غیر معمولی در فصل زمستان بالاخره ساکنان شهر کولوب احساس کردند که فصل سرما فرا رسیده است. از دیروز در منطقه کولوب به ایست برف میبارد. الکی به آمد و رفت مردم مشکل ایجاد کرده است. ماشین ها به سبب تازه نکردن راه های شهر به صدمه دچار می شوند و راهگذران نیز هنگام عبور راه از احتیاط کار می گیرند. راه های یخبسته شهر ریگ پاشی نشدند. بنابراین هیچ کفالت بر راهگذران نیست. برای راننده ها ترمز هم در بعضی نکات شهر به کار نمی آید. یگانه راه حل از بحر ماشین گذشتن و به کار پیاده رفتن است. از راننده ها تقاضا می شود که با سرعت پستر ماشین برانند. به نظر می رسد که این وضع به تیزی حل خود را پیدا نمی کند. شهرهای دوشنبه کولوب نیز ماشین ها دچار مانعه ها شده ساعت ها زیر برف می مانند. کارمندانی که به پاکسازی شهرها مشغولند گفتند که از دیروز باز به استراحت کار می کنند. در منطقه های گوناگون شهرهای دوشنبه کولوب تنبه‌شوی ماشین ها مشاهده می شود که 10 ها ماشین از حرکت مانده اند. مسئولان راه منطقه کولوب می گویند از تکنیک تنقیصی می کشند. بنابراین راه ها دیر پاک می شوند. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. субҳи 29 январ ҷангҷӯён болои позгоҳи яке аз академияҳои низомии Афғонистон воқеъ дар шаҳри Кобул ҳамла карданд. ба қавли вазорати мудофиаи Афғонистон дар ин ҳамла 11 сарбоз кушта ва 16 низомии дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳамла болои академияи низомӣ 2 рӯз баъд аз бомбгузорӣ дар маркази Кобул ба вуқӯъ пайваст. рӯзи шанбе бар асари таркиши мошини тиббӣ дар маркази Кобул беш аз 100 нафар кушта шуданд. як ҳафта пеш аз он дар натиҷаи ҳамла ба як меҳмонхонаи Кобул беш аз 20 кас ба қатл расиданд. масъулияти ҳамла ба меҳмонсаро ва таркиши мошини тиббиро толибони афғон бар ӯҳда гирифтанд. масъулияти ҳамлаи 29 январро гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ бар дӯш гирифт. ба нишони ҳамдардӣ бо мардуми Афғонистон имрӯз шуморе аз сокинони Тоҷикистон ба ёди қурбониёни ҳамлаҳои хунини ахири Кобул дар маросими гулгузорӣ ширкат доштанд. Барод Юсуфӣ низ он ҷо буд. صبح 29 январ تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه با گلگذاری در بینای سفارت افغانستان در تاجیکستان به خانواده های قربانیان حمله خونین روز شنبه کابل عرض تسلیت کردند. اکثر جمع آمدگان جوانان بودند و از آن نگرانی کردند که ناامنی طی 35 سال اخیر در این کشور ختم نمی شود. ما برینیم که
ملت سربلند افغانستان و سرزمین شیر و ادب و فرهنگ پرور افغانستان لایق به این قدر خشونت، به این قدر دستخوشی و این جنگ های نیابتی نیست. ما محکوم میکنیم البته این حوادث و این گونه شیوه مبارزه را و ما برینیم که تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و به هر ایدئولوژی که باشه محکوم است. залма юнусӣ сафири афғонистон дар душанбе ва кормандони сафорат ки ба истиқбол аз таъзияи сокинони душанбе баромада буданд ин иқдоми теъдоди аз сокинонро ҳамраъии мардуми тоҷикистон аз мардуми афғонистон унвон карданд. ба қавли ҷаноби залмаи юнусӣ афғонистон дар хатти аввали мубориза бо терроризми ҷаҳонӣ қарор дорад ва дар ин робита қобили ҳамкорӣ аст. افغانستان از جهان دفاع دارد. اگر پای افغانستان بلغزه و یا خدای نخواسته غالب شود که هیچگاه نخواهد شد، شما باور کنید که این کشورها بسیار با مشکل در مقابل از او جبهه مقاومت جلو خواهد کرد. سفیر افغانستان در دوشنبه گفت هرچند شیوه حملات و دهشت افکنی در افغانستان نو نیست، اما این شیوه دلیل ضعف گروه‌های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی است. نمیشه که همه راجات شهر بازرسی کرد و یا پلان‌های بسیار وسیع و بسیار زیاد را دارند، اما جلوگیری میشه. арзи таслияти сокинони душанбе дар назди сафорати афғонистон дар тоҷикистон аз ҳамлаи террористӣ пурқурбонии рӯзи шанбеи кобул дар ҳоле сурат мегирифт ки расонаҳо аз анҷоми як ҳамлаи дигари террористӣ дар як қисми низомии наздики академияи низомии афғонистон хабар доданд. та як ҳафтаи ахир ин савумин ҳамлаи пурқурбонии террористӣ дар пойтахти афғонистон аст. барномаро бо гузоришҳо аз тоҷикистон идома медиҳем. ҳамасола дар тоҷикистон садҳо хаткунандаҳои ятимхонаҳо дар нимарои ҳаёт қарор мегиранд. то ба ҳол масъулияти бо ҷои кор ва манзил таъмин кардани онҳо дар кишвар номушаххас боқӣ мемонад. мушкилоти аксарияти ятимон низ маҳз баъд аз расидан ба синни балоғат шурӯъ мешавад. онҳо на ҷое барои рафтан доранд ва на машғулияте барои даромад. ҳарчанд қонунгузорӣ давлатро барои ҳимояти ин қишр ӯҳдадор кардааст. ҳамкорони мо аз бахши настоящее время дар бораи тақдири яке аз чунин ҷавонони бепарастор қисса мекунанд. шамсиддин мирзоев дар ятимхона ба воя расидааст. ӯ баъди хатми мактаб интернат ва омӯзишгоҳ дар факултаи физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон таҳсил кард. аммо мирзоев мегӯяд соҳиби маълумот ва тахассус будан ҳанӯз барои пайдо кардани ҷои кор кафолат намедиҳад. вақте ман дар синфи ҳаштум будам фаҳмидам ки модар дорам, аммо ӯ бемории рӯҳӣ дорад. доим дар беморхона аст. шамсиддин мегӯяд дар ятимхона ӯ рахти хоб ва ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ соҳиби утоқ буд, вале соли гузашта шамсиддинро аз хобгоҳ берун карданд. зиндагиашро аз ҳисоби пасандозӣ пеш мебарад ки дар канори таҳсил кор карда ва ҷамъ оварда буд. агар ман ягон утоқ ва сабти ҷои зист медоштам, ба осонӣ ҷои кор пайдо мекардам. сабти ҷои зист манзили зист надорам. ҳанӯз дар соли 2010 ҳангоми ифтитоҳи бинои нави муассисаи таълимӣ бо иштироки президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон, шамсиддин мирзоев аз президенти кишвар кӯмак хост. аммо давраи таҳсил поён ёфт, вале ин ҷавон аз мақомот хона дарёфт накард. ҳамасола садҳо нафар бинобар расидан ба синни балоғат ва хатми таҳсил аз ятимхонаҳои тоҷикистон берун мешаванд. аммо аксари онҳо аз хонаи истиқоматӣ ки тибқи қонун барояшон пешбинӣ шудааст бебаҳра мемонанд. дар пайдо кардани ҷои кор низ мақомдорон ба онҳо кӯмак намекунанд. посухи саҳеҳ надоданд. ин масъала аз тарафи гурӯҳи корӣ ва мақомоти иҷроия баррасӣ мешавад. муҳлати омӯзиш мушаххас нест. дар тоҷикистон барои онҳое ки сабти иқомат надоранд, пайдо кардани ҷои кор тақрибан ғайриимкон аст. ин афрод барои раҳоӣ аз гуруснагӣ ночор ба корҳои вазнин ва камдаромад машғул мешаванд. нигоҳ меандозем ба ӯзбекистон. дар ӯзбекистон вазири собиқи корҳои дохилии ин кишвар дастгир шудааст. боздошти Адҳам Абдуллоев баъд аз зуҳри 26 январ дар хонааш дар шаҳри Тошкан сурат гирифт. Абдуллоеви 52 сола бо қарори достонии кул ба боздоштгоҳи вазорати корҳои дохилии Ӯзбекистон интиқол ёфтааст. алайҳи ӯ имрӯз расман айб эълон хоҳад шуд. ман аз Сироҷдини Ислом, шораи бахши ӯзбекии радио Озодӣ ки ин мавзӯъро пайгирӣ дорад, сабаби боздошти вазири собиқро пурсидам.
روز جمعه پس از ظهر وزیر داخلی سابق کشور ادهم احمدبایف از خانه خودش در مرکز تاشکند از طرف کارمندای گارد ملی، وزارت داخلی کشور، همچنان داستانی کل به دستش زبانه زده ربوده شده است و الان در بینای بازپرسی وزارت داخلی کشور که 1 سال قبل خود او وزیر بود بازپرسی می شود. سببش چی است؟ چگونه شرح میدین؟ برای چی بازداشت شده است؟ بازداشت شدن سببش معلوم نیست، ولی 1 ماه قبل در برآمد خودش حضور دو پارلمان، مجلس نمایندگان و مجلس عالی کشور، شوکت میرزیویف خیلی از کارمندای امور داخله، امنیت و داستانی کل انتقاد شدید کرد و مخصوصا درباره وزیر داخلی سابق ادهمبایف گپ‌های شدید را گفت و گفت که او خائن است، خیانت کرد گفته بود و خودش اعلام کرده بود که رتبه گنرال لیتنانتی را از او کشیده گرفتند. میتوان گفت که همین بازداشت آغاز اصلاحات در مقامات قدرتی در ازبکستان است. بله، 100% مطمئن، من مطمئن هستم که شوکت میرزیویف واقعا میخواهد آغاز کرده است این اصلاحات را، چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور، علل خصوص در دادستانی کل، در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت میرزیویف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تأسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برآورد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت، همچنان داستان کل را نظارت کند. مثلا در تاجیکستان این قانون هست عاید به پلیس، عاید به شکنجه، ولی در ازبکستان این گونه قانون هنوز نیست، ولی لایحه‌اش آماده است و به نظر من این تصدیق می شود و به نظر من در آینده خیلی یک قانون مثمر می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مردم زیادی هست که بجز از پدر و مادر و بابا و بیبی در مورد نسل‌های گذشته خود چیزی حتی نشنیدند، اما با سقوط دولت شوروی و بنیاد روابط تاجیکستان به جوان بیرون، توجه مردم عادی به شجره خانوادگیشان به مراتب بیشتر شده است. پژوهشگران تاجیک میگویند مردم برای فهمیدن نسبنامه خود شوقمند شدند. میگن که شما باید حتما 7 پشتتان را باید دانسته باشید، یعنی که از خودتان، پدرتان، پدر بزرگتان و جد اعلایتان، یعنی کسی که در ابتدای مثلا 7 پشت شما میستد، این بسیار مهم است و این ارزش ها بیشتر با رابطه خویشاوندی با خاندان پیغمبر اسلام بیشتر مطرح شد. سعید و اشانها در جامعه تاجیک جایگاه خاص دارند. آنها را از اولاد پیامبر اسلام محمد می‌دانند و به افکار مذهبی مردم تأثیر دارند. از این رو با پیوستن به شجره آنها شخص ایمیجی دیگر می‌سازد. یکی اینکه افتخار اجدادی است، دیگر اینکه موقع اجتماعی انسان است. در حدود تاجیکستان امروزه هنوز پیش از اسلام به خصوص اشرافزاده‌ها برای معین کردن شجره خود تلاش می‌ورزیدند. آنها می‌کوشیدند خود را به خانواده سلاطین منسوب کنند. سامانیان به خاطر آنکه به حکومت با وجود اینکه حکومت مستقل داشتند، به حکومت خودشون مشروعیت بخشند، ریشه خودشون را بردن به بهرام چوبینی ساسانی و لیث صفاری به خاطر آنکه نگویند که این حکومت را اشغال کرد یا به زور گرفت، نسب خودش را رساند به یزدگرد ساسانی. بعد اصطلاح عرب مردم آسیای مرکزی بیشتر می‌کوشیدند خود را از اولاد پیامبر معرفی کنند. اما صرف نظر از آن که شجره کی به کجا میرسد، مهمتر از همه انسان ماندن هر یک ما و تربیت خوب فرزندان است. با همین گفته ها برنامه امروز را پایان میبریم. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. تشکر که امروز نیز با ما بودید. فردا شما را در همین وقت انتظار هستیم. خدا نگهدان هر یک شما باشد.